आज आमचे फिशरमॅन भाव सगळे एकठांय जावपाचें कारण हो गौतम काटर को मुठाय तो नासलोलो गोंय येयला आनी गोंयचें आमचे रिलिजनाचें पीस पेडेर केलां। आज गोंयचे आमचे हिंदू भाव, मुस्लीम भाव आनी कॅथलीक भाव एक फॅमिली भाशेन जियेताय। हांव सीएमा कडेन स्ट्रॉंग अपील मागोतां, प्लीज 24 आवर्सा मदें एसोले वायट मनीस गोंयन पीस पेडे कोताय तेका भितर उडय आनी गोंयकारां एक तुज्या हातींतल्यान असो एक गिफ्ट दी, कित्याक 3 दिसान तुगेली बर्थडे आहा आनी रावपाक गरज ना, एक्सक्यूज दिवपाची गरज ना। हो गोंय साहेब आमचे दर्यांतल्यान येवन सगळे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक जात तितलें नुस्त्या दिवपाचो हो आमचो एक सेंट। रांपूण दुखून आमी न्यू गोठाय जाल्यार पयस नासतना हायर पिकअप कोन 30 किलोमीटर बाणालसून ते इगोजी पांयां कोन रांपणीचे आजमेत मागून रोजार कोन येन रांपूण मान आम भरपूर नुस्त्या पोटा तेसोली हो आमचो गोंयचो साहेब मिलाग्रो कोतालो। आज आमके आखी आमचे इंग्लंडाचे भाव भयणाक हांव देव बरें करूं म्हणटा, आमकां इतलीं कॉलां येतात, वसात आनी हांगर कितें करात, आमी तुमकां जाय जाल्यार सपोर्ट धाडटात म्हणून तुमकां सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा, गोंयचे भायर लोक आसलोल्याक। आनीक आमचे हेचोय स्पेशल कालांगूट बागा आनीक अंजुनाचे फिशरमॅन आमकां सपोर्ट दिवपाक येयल्यात। लॉरेन्स बाब 2 उतरां सांग पात्रांव। आमी नॉर्थ गोवासान येयल्या बाब पेलेक आमचे सपोर्ट करपाक, आनी स्पेशली विथ रिगार्ड्स टू तो गौतम कट कोण म्हणटा तेणेन तो स्टेटमेंट केला आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर। आमी ह्या स्टेटमेंटाचो निशेध करता आनी सीएमाशीनूय मागता की तेजीन स्ट्रिक्टांतल्यान स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची, तेका ह्या 24 वरां भितर अरेस्ट करचो आनी लायफ टायम गोंयांसान बॅन करचो। आमी आमच्या धर्माचेरूच न्हू ओ दुसऱ्या धर्माचेर केन्नाच अगेन्स्ट वचोंक ना, केन्ना अगेन्स्ट उलोवंक ना, बट तेणेन कितें उलयलां इट इज हायली कंडेमनेबल एंड इट इज अनटॉलरेबल। इतलेंच सांगता आनी पेले बाबाक सोंपयता। थँक्यू।